प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपको स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूप आशीर्वाद करूँ। आज आम जो प्रसंग प्रभु के पाखे आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग हूँ अयोग्यता ही योग्यता। अयोग्यता ही योग्यता। आपणकर अयोग्यता को जानिबा ही आपण योग्यता। अन्यत्र कौन हुए माने आम अयोग्यता को जानी पार न आत्मधार्मिक देखाई मु भल अच्छी मोटार किसी त्रुटि नहीं। आपणकर अयोग्यता को आपण बुझा ही आपण योग्यता। आप देखिए लुक तार 18 पर्व 13-14 पद लिखा जाए किंतु करग्राही दूर रे ठिया होई स्वर्ग आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करने सुधा साहस पाइला नहीं किंतु अपना छाती रे मारी होई कहबाक लागिला हे स्वर मु पापी मते दया करो। मु तुम कहूँ से लोक नुहे बरं यही लोक धार्मिक गणित ही अपना गृह को चलीगला जे कि अपना को उन्नत बोली देखाए ताको नत करा जीवो किंतु जे अपना को नत करे ताहाको उन्नत करा जीवो। एठी हम देखू जे जने व्यक्ति से प्रभु को कतिक आसुची तार आत्मधार्मिकता देखैउची तार योग्यता से बखाणी होउची तो आउ जने व्यक्ति तार अयोग्यता को बुझी पारुची से स्वर्ग आड़ को सुधा ऊर्ध्व दृष्टि करि पारु नाही। से अपना अयोग्यता जानी कि प्रभु को कतिरे कहूची प्रभु मु पापी से धार्मिक गणित हो जाउची। निजर अयोग्यता को जानिबा ही हमर योग्यता। प्रिय भाई भौणी माने आपण मन कहिबा पई चा अनेक थोर माने वृथारे बहुत गर्व करिथौ आमान को अयोग्यता को हम भूली जाइथौ किंतु वास्तव रे हमर अयोग्यता को जानिबा ही हमर योग्यता। जेसाय तार 64 अध्याय तार 6 पद देखिले आपण जानि परिबे लेखा जाउची कारण आम्भे समस्ते असुचि लोक तुल्य अच्छु और आम मानकर धर्म कर्म सब असुचि वस्त्र तुल्य अटे और आम्भे समस्ते पत्र तुल्य जीर्ण होउछु आम मान अपराध सब वायु परी आम मान को उड़ाई निये। निजर अयोग्यता को बुझिबा प्रभु आम अनुग्रह करतु जे प्रमाणे आम दैनंदिन जीवन रे आमर दुर्बलता आमर पाप आमर अयोग्यता को आम बुझिबा। प्रिय भाई बहन मान अनेक कौन करती पाप रे रुहंती सत्य कथा किंतु से पाप रु बाहरिबा पई इच्छा करती जदि पाप क्षमा चाहती जो अयोग्य पापी बोली मने करबा दरकार जो अयोग्यता को जानिबा कारण हमर धर्म कर्म हमको उद्धार करि पारे नै। उद्धार पाइला पर धर्म कर्म काम रे आसे। आम देश रे लोक मान को देखिबे अनेक धर्म कर्म करती धर्म करबा को मना करा जाए किंतु धर्म कर्म द्वारा मुक्ति मिले नै। मुक्ति पाइला परे उद्धार पाइला परे धर्म कर्म काम आसे। लोक माने नाना पाप काम नाना कुकर्म असुचि कर्म करी भाबुचंती कोन ना से माने उद्धार पाइ जबे नाही। प्रथम उद्धार पांतु उद्धार पाइला परे धर्म कर्म आपन को धर्म कर्म आपन को उद्धार करि पारिबे। धर्म कर्म रे मुक्ति मिले जने व्यक्ति गुडे विषय बखाणी होची मु एटा करिछि सेटा करे अमुक करे किंतु जने लोक आसिला से किछि कहि पारुनी कहले प्रभु मु पापी अटे से तार अयोग्यता को बुझी पारिला सेटा ही तार योग्यता। आज मैं आपण मान कहिबा पई चाहे आपनकर जीवन रो दुर्बलता को आपण बुझी नियंतु जे आपण कोन अटंत परमेश्वर आपन आशीर्वाद करिबे। निजर अयोग्यता को बुझिबा ही हमर योग्यता अटे। प्रिय भाई भौणी माने जदि आमे देखू प्रथम यूहन्ना तार प्रथम अध्याय तार 8 पद रु 10 पद आमे पढ़िबा लेखा जाउछि एठी आम मान को पाप नाही यहा जदि कहू ताहले अपना अपना को प्रवंचना करू। जने व्यक्ति आत्मधार्मिक व्यक्ति से कहूँ मोटा किसी पाप नहीं मु या पर भी नुह मु तो कहा पर नुह या पर भी नुह से आत्मधार्मिक लोकटा आम मान को पाप ना या जदि कहू ताहले अपना अपना को प्रवंचना करू आम मान ठारे सत्य नहीं आम मान ठारे सत्य
ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ପାପ କରିନାହୁଁ ଏହା ଯଦି କହୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରୁ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମଠାରେ ନାହିଁ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବା ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ବୁଝି ସାରିଲା ଯେ ମୋର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବୁ, କାରଣ କ୍ରିୟାକର୍ମର ଧାର୍ମିକତା ପାଇପାରିବିନି ଆପଣ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଆମର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିଜେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅବାଟରୁ ଫେରି ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣା ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବା କଥା। ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି, କୌଣସି ମନ୍ଦତା ଅଛି, ଅସୁଚିତା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯିବା। ସେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆସୁ ଆମର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖୁ ଆଉ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ସେଇ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠିଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେଇକି ପୃଷ୍ଠତଳକୁ ନେଇଯିବା, କହିବା ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଆମର ଅଯୋଗ୍ୟତା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରି ପଠେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚି କରି ଧାର୍ମିକ କରି ପଠେଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଧରୁ। ହେ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ ରାଜା। ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଗୁଣରେ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତିଟି ଭାର ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।